Main event bagbakan na to mga birds. Dire sa Lamakan, Babag-Ono, Cebu City mga birds. Team Cebu City versus Team Consolacion. Okay, game 1 on the way. Servisyo Tonton. Jomar. Jubil, ay tagak. Wag abot. Side out. Igual 0 pa mga birds ha. Igual 0 pa. Okay na itong bakbakan diri sa Lamakan na Babag-Ono, Cebu City. Sponsor ni by Boss Ruin Suiko, Ribunsa o Boss Rodney Suiko Ribunsa. Organizers na to mao sila si Boss Norman Parba o si Tonton Kaban under Joma Roma Promotion. Okay mga birds, bola sa Team Cebu City. Servisyo kula po Joma Roma sagang. Out ball. Away from home ang tira ni Kulapo. Okay, bola sa Team Consolacion. Jobil, Pictus, Saud. Gitagakan ni Idol Jobert. Sabit si Kulapo. 1-0 na, 1-0. Servisyo Jobil, Parados. Out ball na naman si Kulapo. 2-0 na, 2-0 sa atong game 1. Servisyo para 3. Kulapo, let it fly. Bang! Iyay, tara. Overhead shot. Pasok na pasok para kay Idol Jobert Marcinas. 2-0 na mga kabirds. Shout out ni Boss Eugene Barwil inatindan sa atong bakbakan order. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jubil sagang. Jubil nakatungkod. Ilawom tunnel Miyagi. Subway mga birds. Ono dos. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Salamat kayo, matsalam kayo Boss Janak ha, sa mga stars you are sending to me. Lak! Tuara! Ayay! Kulapo struggling. Inside na ba ang tira? Igualis dos na mga birds. Shout out sa ni Boss Limwell Repolyo. Kini para 3. Servisyo. Servisyo. Jobert out ball. Servisyo. The King Joma Roma. Tonton firing. Answer by Kulapo. Tonton again. Jobil bombing the defense. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3-2 na mga kabards. 1 point ball game in favor of Team Consolacion. Shout out Boss Darrell Celotti Briones diha sa Ogoy Bito Minglanilla Cebu. Shout out sa ni Boss Toto Maloloyon diha sa Loriga o ni Boss Florito Biraki. Double. Servisyo The King Joma Roma. La, ito na Lobo. Jomar nakaburak. Jomar again, Pictus. Tuko ni Sadam. Maabti ni Idol Tonton Kaban. Side out. 2-3 mga birds in favor of Team Consolacion sa atong game 1. Bakbakang minibentiri sa Lamakan, Babag-Ono, Cebu City. Servisyo Sadam forever, the game breaker. Tonton, kuha. Jomar, sagang. La. Out ball. Servisyo Tonton Kaban. La, yay! Jubil! Lumipad na ang Agila. Out ball. Cuatro dos. Kini para 5. Yay, Lobo. Jomar. Answered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kolapo, let it fly. Ila, sagag. Ara. Jubil, bang. Tuara.
Gibundakan ni Jubilog duha ka sa akong ganador. Pero nasagang ni Mr. Explosive Jobert Marcinas mula sa team na Cebu City. 4-2 mga kabirds. Here comes Kulapo. Cuatro Servisyo Kulapo is the best. Iyay, Tonton. Let it fly. Jobert Milaras. Ay, babag ng tinayin Kulapo. La, Sadam. Tonton. Buyok na bayo din eh. Out ball. Bola sa Team Konsolasyon. 4-2 lang yapon mga birds. Servisyo dahil pa yung spiker Jubil Ducanti. Jomar. Gitar gits Kulapo. Bang! Iyay, tapok ng Teskanding. Bang! Lahuana. Gilabhan din ni Jomar Roma. Daking, kuya awas daking, oy. 5-2 na mga ka-words. Kini para size na. Ay. Out ball. Size. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo diha sa Guadalupe Carcara. Naa diha ang outlet diha sa Maricel Anthony Store. O ang Arnoco Disco Mobile. Basta Disco. 1 line pa. Arnoco no Disco Mobile. O ang Jorkin Construction Supply. If you are in need of gravel o anapog untakan ninyo. Ala! Bundak tasan. Wow! Jubil gimasag kira ni pinsa dire. Pero wa madut ang Team Cebu City. Giyano-yano lang sa damoy. Babang! Nice defense. Courtesy of Sadam Forever, the game breaker. Bola sa Team Cebu City. Here come Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuagsik ang bulang Tonton. Puwin. Bem. Pila na dia dol. Pila na Bem. 6-3. Kini para 4. Para 4. Servisyo Mr. Explosive. Ay! Wow! Bang! Pabutan na yun! Bang! Darab! Balik! May baho si Jubil Ducanti. Jomar Roma. Ay! Jubil! For the kill! Sagang! Tonton na naman! Wala! Nagpabaha na! Ugbula ang Team Konsolasyon. Pero Team Cebu City keep defending. Sadam Forever! Kumakaunter! Kulapo! Wala, sigawa na! Ito sa inyo! Jobert la! Linaplusay na sakto. Kinsa kay mo paglubutan eh. Bang! Ala! Kulapo na! Babag na tinay Kulapo! Dok-dok kay Tonton! Good item! What a shot coming from Tonton Kaban! Shout out ni Boss Idsil Maneng! A.K.A. Boss Bidak, Diara. Boss. Size 3. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo the King. Jomar Roma. Sagang Jobert. Jobert again. Nice defense. Ayan. Nakapurmas Kulapo. Sadam. Bang! Tuara gilatos. Nice shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe. Kilat oy, igos kilat. Ball is without man. Yeah, without man. Servisyo Sadam Forever. Sadam again. Ay, kini pagkakataon. Lala. Ay, Kulapo sagang. Kulapo again. Hala ka diha, sumabit. Automatic side out. Size 3, servisyo Tonton para City. Point. City 3. City 3. Servisyo Tonton para 8. Sagang. Yay! Jubel ang Tonton! Wala!
Double jumping! Goes counter. Double jumping, boss. Tawag ito, double jumping. Bola sa team Cebu City. City 3. Here comes Kulapo. Para 4. Jobert. Point. 4 City. Labog tulo ang team Konsolasyon mga board sa atong game 1. Atong bakbak. Ayan, Sadam ganggang napak. Limpyuha oy gitilaan Sadam forever. Serbisyo Kulapo, 5 na. Humahabol si Kulapo. Ako Kulapo, ito na naman. Bang! Bang! Heavy loaded shot. Jobert again. Corner shot. Ay! Woo! Perfect! Sai City na. 1 point ball game in favor of team Konsolasyon. Serbisyo Kulapo. The equalizer na ni. Sabit si Jomar Roma. Equalize City. Para Labaw, serbisyo Kulapo. Tuntun ka ba? Lobo, ay, gilawgan. Sakturas bomba. Bang! Paksit na sad. 1 shot, 1 kill. Courtesy of Mr. Explosive, Jobert Barcinas. Target lock. 8 City na. Change favor na mga kabirds. Ayan, gibalian na sa Jomar Roma. 9 City na. Andaw ng tira yung bird. 9 City, last 3 na. Team Cebu City, mga kabirds sa atong game 1. Katulog yung kuha na banggaan. Kini para Gis. Giwawag ni Kulapo. Jobert. Sumablay si Mr. Explosive. Wala po, tunga sa bisyo ko po. Here come the high flying spiker, Jubil Locante. City 9. Jubil. Countered by Mr. Explosive, Jobert Barcinas. Away from home. Bola sa team Cebu City. Amin daw. Double ni. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Barcinas. Para Gis. Last 3 na ang team Cebu City. Kulapo, let it fly. Kulapo again. Nice defense. Jomar Roma. Out ball. Gis. Last 2 na. G City. In favor of team Cebu City sa atong game 1 mga birds. Klaro ba? Pasinggol lang ito tayo. Boss Idol. Servisyo Mr. Explosive para 11. Bale si Tonton Kaban 11. Last ball na. Para daw sa game 1. Magandang makauna. Servisyo para daw. Ay, Sadam! Bang! The Olympic Spiker finishes the game. Daog, may daog ang team Cebu City sa game 1. At ang inyo mga birds, atong game 2.